Blessings for all nations. खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम में लिखा है, और दाऊद और सारा इस्राएल बाला को यानी करीब यरीम को जो यहूदा में है गए ताकि खुदा के संदूक को वहां से ले आए, जो करूबियों पर बैठने वाला खुदावंद है और इस नाम से पुकारा जाता है। और वो खुदा के संदूक को एक नई गाड़ी पर रख कर एबेनदाब के घर से बाहर निकाल लाए। और उज़ा और एखयू गाड़ी को हाँक रहे थे, और दाऊद और सारा इस्राएल खुदा के आगे बड़े जोर से गीत गाते और बरबत और सितार और दफ और झांझ और तुरही बजाने चले आते थे। और जब वो कैदून के खलियान पर पहुंचे तो उज़ा ने संदूक के थामने को अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का कहर उज़ा पर भड़का और उसने उसको मार डाला, इसलिए कि उसने अपना हाथ संदूक पर बढ़ाया था और वो वहीं खुदा के हुजूर मर गया। तब दाऊद उदास हुआ इसलिए कि खुदावंद उज़ा पर टूट पड़ा, और उसने उस मकाम का नाम पर्स उज़ा रखा जो आज तक है। और दाऊद उस दिन खुदा से डर गया और कहने लगा कि मैं खुदा के संदूक को अपने यहाँ क्यों कर लाऊं। सो दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ना लाया, बल्कि उसे बाहर ही बाहर जाती ओबैद अदूम के घर में ले गया। सो खुदा का संदूक ओबैद अदूम के घराने के साथ उसके घर में 3 महीने तक रहा, और खुदावंद ने ओबैद अदूम के घर और उसकी सब चीजों को बरकत दी। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं जो मेन इसमें आती हैं। सबसे पहले जो है हम इसको देखेंगे, लेकिन पहले का यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन पहले का जिक्र मैं बताना चाहता हूं कि साउल बादशाह पहला है, दूसरा अहद का संदूक है, और तीसरा आप उज़ा को कह सकते हैं जिसकी मौत हुई है। अगर चौथे की बात करें तो चौथा दाऊद बादशाह है जो उसको लेकर आ रहा है, लेकिन आखिर में वो डर गया। अब साउल बादशाह जो था, मैंने पहले बताया था कि साउल बादशाह जब ये सिर्फ और सिर्फ साउल था, अपने बाप के गधों को ढूंढने निकला, जिसके बाद देखें उसका मकसद और है, लेकिन वो खुदा के लिए नहीं निकला। ये याद रखिएगा कि वो अपने बाप के गधे ढूंढने निकला है, लेकिन शमूएल ने जब देखा तो उसको खुदा ने कहा कि इसको जो है वो क्या कर, बादशाह मसा कर दे, इसको बादशाह मसा कर। अब देखें कि उसका कोई मकसद नहीं था, लेकिन खुदावंद ने कहा कि ये जो है शख्स, इसको मखसूस कर, मसा कर, ताकि ये आइंदा आने वाले वक्त में साउल बादशाह बने। क्योंकि इस्राएल जो थी वो दूसरों के तरफ देखती और कौमों की तरफ देखकर ये कहती थी कि जैसे कौमों के जो बादशाह हैं, ऐसे ही है शमूएल, तू हमारे ऊपर भी एक बादशाह मुकर्रर कर दे। अब उन्होंने दुनिया को देखकर अपने लिए भी बादशाह जो है वो मांगना शुरू किया। हालांकि खुदा की जात इस बात से नाराज हुई। फिर जो शमूएल है वो भी नाराज हुआ कि क्या तुम्हारा बादशाह खुदा की जात नहीं, क्या यहोवा खुदा तुम्हारा बादशाह नहीं। लेकिन फिर भी खुदा ने कहा कि तू इनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर, मसा कर। अब साउल को मसा कर दिया गया, लेकिन साउल की जिंदगी में वो बातें नहीं थी। साउल की जिंदगी में वो बातें किस तरह नहीं थी। बेशक खुदा ने उसको मौका दिया, बेशक खुदा ने उसको चुना, उसको चाहिए था कि वो जिसने उसको चुना है उसको पहला दर्जा देता और उसकी अहमियत को जानता।
لیکن اس نے کیا کیا، کیونکہ اس وقت خدا کی روح جو تھی وہ مکمل طور پر جیسے آج کے دن ہمارے اندر بسیرا کیے ہوئے ہے، وہ پہلے نہیں تھی۔ پہلے وہ آتی تھی پھر چلی جاتی تھی، یعنی مکمل طور پر بسیرا نہیں تھا۔ وہ زور سے نازل ہوتی اور اپنا کام اور کلام مقدس بیان کرتی اور پھر واپس چلے جاتی۔ اب یہاں پر ساؤل کے اوپر جو باتیں ہوئیں، ساؤل بادشاہ جو تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے لیے جنگ کا ماحول ہوا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے عہد کے صندوق کو جو ہے وہ منگوایا اور پھر کاہنوں سے کہا کہ کاہنوں سے یہ پوچھے کہ یہ خدا کے حضور جو ہے ان کو کہا کہ جنگ میں کیا میں جیتوں گا یا میں نہیں جیتوں گا، یا میری ریا کے لیے یا میرے لیے کیا خدا ان کی طرف سے حکم ہے۔ لیکن جیسے ہی جنگ اوپر آئی، جیسے ہی لوگ اوپر چڑھائے، تو اس نے وہیں پر کاہن کو روک دیا، یعنی اس نے جنگ کو پہلے ترجیح دی اور خدا کے کام اور خدا سے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی خدا نے اس کو کیا کیا؟ فتح بخشی۔ ایک دفعہ جب داؤد جو ہے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اس کے اندر موجود تھی اور جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ خدا سے دور ہوا، یہ وجہ میں بتا رہا ہوں اس کو، پھر ہم جانیں گے کہ یہ وجہ اس کے لیے کیا مصیبت کھڑی کر گئی، وہ کس طرح اس کے لیے برکت والی نہیں بات رہی۔ اس نے جب داؤد اس سے بھاگا تو داؤد سے یہ اس لیے نفرت کرنا شروع ہوا، حسد کرنا شروع ہوا، کیونکہ اس نے جاتی جولیت کو مارا تھا۔ جب جاتی جولیت کو مارا تو لوگوں نے کہا کہ ساؤل نے تو اتنوں کو مارا، ہزاروں کو مارا، لیکن داؤد نے جو ہے اس سے کہیں زیادہ مارے ہیں۔ وہ سارے لوگ یہ کہنا شروع کیا، تو جس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد کی روح جو ہے وہ سما گئی۔ اس کے دل میں، اس کے اندر جو ہے بدروح نے بسیرا کیا، جس کے باعث بہت بڑا تلخی میں آ جاتا ہوتا تھا۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند کی پرستش کے باعث، حمد و ثنا کے باعث یہ بدروحیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور انسان کے اندر بسیرا نہیں کرتی بلکہ ان کو سکون عطا کرتی ہے اور بدروحیں نکل جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ داؤد ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے نکل گیا، اس نے خدا کے کاہنوں کو قتل کروا دیا۔ اس نے خدا کے کاہنوں کو قتل کروایا، اور جب قتل کروایا تو اس کے بارے میں پھر لکھا ہے کہ یہ جب قتل کروا دیا تو یہ خداوند کے حضور، دیکھیں کس کے قتل کروائے ہیں جی؟ خدا کے کاہن۔ اب یہ کیا اچھی بات تھی؟ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، یہ واقعہ سب کو یاد ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ تو جا کر فلاں قوم کے لوگوں کو مار دینا اور مکمل نیست کر دینا، تو ایک بھی چیز نہ لے کر آنا نہ چھوڑنا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ مارا تو ساروں کو، لیکن اس میں سے موٹے تازے بیل جو ہیں وہ لے آیا، پھر بادشاہ کو لے آیا، جس کے باعث جو ہے یہ بھی اس کے لیے نافرمانی کی ہوئی۔ اب کبھی کبھار خدا ہمیں موقع دیتا ہے۔ ساؤل کو موقع ملا، ساؤل کو موقع ملا جی، حالانکہ اس کی حیثیت نہیں تھی کچھ بھی، عام شخص تھا۔ ایسے ہی ہم بھی عام شخص ہوتے ہیں، لیکن خدا ہمیں موقع دیتا ہے بدلنے کا۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے، قوت دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ دیکھیں ساؤل پہلے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو خدا نے بادشاہ بنا میں مسا کیا ہے۔ اب اس کے پاس سب کچھ ہے، پہلے سب کچھ نہیں تھا۔ پہلے وہ گدھوں کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اب اس کے پاس خچر، رتھ اور پتہ نہیں کتنے کتنے ہاتھی ہوں گے، کتنے ان کے پاس خزانہ ہوگا۔ لیکن وہاں پر ساؤل کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس سیموئیل کو غیبین کو دے سکے۔ یعنی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اب اس کے پاس دیکھیں کس طرح پیسے ہیں۔ اب وہ بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، ایک ریا اس کے پاس ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں بھی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی خدا عام لوگوں سے چن کر جو ہے وہ اپنے خاص و خاص میں شریک کر لیتا ہے اور بادشاہی لائن میں لے آتا ہے کہ ہم شاہی کاہنوں کا کیا بن جاتے ہیں؟ فرقہ بن جاتے ہیں، برگزیدہ نسل ہو جاتے ہیں اور چنیدہ قوم بن جاتے ہیں۔ اور جب خدا اس قدر ہمیں موقع دیتا ہے تو ہمیں اس موقع کو خدا سے الگ ہو کر جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کو خدا نے موقع تو دے دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ مسلسل خدا کو جو ہے وہ فوکس نہیں کیا، مسلسل خدا سے دور رہا۔
जैसे मैंने पहले बताई है, 3 मोटी चीजें बताई हैं मैंने कि उसने सबसे पहले क्या किया था जी, जब उसको चुना गया है तो उसने सबसे पहले क्या किया है कि खुदा से मशवरा लेना भी मुनासिब नहीं समझा और अहमियत के हमल नहीं समझा कि खुदा से मैं ये बात पूछ लूं। और साथ में जैसे ही उसने जंग को देखा तो उसने उससे खुदा से फोकस हटा के अपने दुनियावी काम और दुनियावी तरक्की और दुनियावी शोहरत की तरफ से और दुनियावी फतह की तरफ जो है वो देखना शुरू कर दिया और खुदा को रद्द कर दिया, खुदा को छोड़ दिया, क्योंकि उसने काहिन को जो है वो रोक दिया था कि अब जो है जो लोग है, जो जंग है वो हम पर बर्पा हो गई है, लिहाजा तू अब जो है खुदा से ना पूछ, मैं तो जंग करने जा रहा हूं। उसने वहीं पर छोड़ा काहिन को, अहद के संदूक को, खुदा को, और फिर भी खुदा ने उसको क्या दी जी, फतह बख्शी। आज हमें भी, हम जो है देखे खुदा को छोड़ भी देते, खुदा हमें बरकत भी दे देता है, लेकिन फिर भी हमें खुदा की जात फतह बख्शने में कादिर है। हालेलुया। हमें वो फिर भी अकेला नहीं छोड़ती, हमें फिर भी मुश्किल हालात में जो है संभाले रखती है। खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है कि जब इस्तिस्ना की जो किताब है उसके 11वें बाब और 12वीं आयत में कि देखें कि जैसे हमने छोड़ भी दिया है लेकिन खुदावंद की जात हमेशा हमारे साथ रहती। 12वीं आयत को देखें तो लिखा है उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है। हम चाहे छोड़ भी दें, हम चाहे उसको अहमियत दें या ना दें, जैसे साउल ने अहमियत नहीं दी, लेकिन खुदावंद क्या करता है, ना वो सोता है ना ऊँगता है, बल्कि वो हर वक्त हमारे ऊपर अपनी नजरें जमाए रखता है कि किसी भी मुसीबत में, परेशानी में मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा बंदा जो है वो किसी परेशानी में है तो खुदावंद हमारी सिपर और ढाल बनकर हमारे सामने और हमारे ऊपर आ जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर साउल ने तो छोड़ दिया है, बाजू का सानू भी मौके मिल रहे हैं, लेकिन हम उन मौकों का नाजायज फायदा उठाते, जैसे साउल ने उठाया। अब उसके पास सब कुछ है लेकिन उसने खुदा को रद्द कर दिया। जैसे ही वो इक्तदार में आया, जैसे ही उसके पास पावर हुई, जैसे ही उसके पास, आज भी हमारे पास जैसे ही बरकत आती है, जैसे ही हम एम्पावर होते हैं, हम वैसी हरकत करना शुरू कर देते हैं, ऐसी बदकारी शुरू कर देते हैं कि आप या मैं सोच नहीं सकते। अब देखें कि काहिनों को कत्ल करवाना, जिसने उसको मसा किया, खुदा ने मसा किया, उसके काहिनों को ही कत्ल करवा दिया उसने, सिर्फ अपने हसद के पीछे, क्योंकि उसने कहा कि तुमने दाऊद का साथ दिया है, तुम मुझे बता नहीं रहे दाऊद कहां गया है। तो यहां पर उसने जो है उसको क्या किया जी, कत्ल करवा दिया। अब उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया जी, खुदा ने मैंने कुछ भी नहीं किया, खुदा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। कभी कभी साडा भी इतना ही होता है ना, वो गुनाह कर रहा है तो कोई गल नहीं, खुदा केड़ा कुछ कहते हैं, हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ जाता, हम और ज्यादा बड़े बड़े गुनाह करना शुरू कर देते हैं। उधर से कत्ल करवाया, फिर खुदा ने हुक्म दिया कि फिर भी चले, खुदा की जात फिर भी उसके साथ बात करता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उसने क्या किया, नाफरमानी पर नाफरमानी की। अहद के संदूक में चंद चीजें होती थी, कौन कौन सी चीजें को बता सकते हैं वैसे? हाँ जी, शरीयत की तख्तियां जो है, 10 अहकामात या शरीयत की तख्तियां। अब ये कलाम मुकद्दस है, शरीयत की तख्तियां जो है वो उसमें रखी गई, जिसका जिक्र जो है खरूज 25वें बाब और 16वीं आयत में आता है। ये वो पत्थर की तख्तियां थी जिन पर खुदा ने 10 अहकाम लिखे। अब यहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम उन अहद के संदूक में मौजूद है। तो किस संदूक में, किस संदूक में? ये अहद कौन सा है? ये खुदा के साथ इंसान का और इंसान के साथ खुदा का अहद था। यहाँ पर खुदा का कलाम कौम की बुनियाद है, एहसासात या रवायत नहीं। अब देखिए कि मेन चीज जो थी साउल ने उसके ऊपर ही फोकस हो गया। मेन खुदावंद का कलाम उसमें मौजूद था। अब इसलिए रूहानी बातें भी इसमें है कि खुदावंद का कलाम मौजूद है, लेकिन उसने अपनी इस अप्रोच पर, इस अहमियत पर
अहद के संदूक को रद्द किया, यानी उसकी अहमियत को ना जाना, इसका मतलब है कि हम जो है कभी कभार अपने अप्रोच में, अपनी जो है सोचों में इस कदर दुनियादारी में, कमाने में, कारोबार में मगन हो जाते हैं कि हम खुदा के कलाम को रद्द कर जाते हैं। दूसरी चीज कौन सी थी वो बता सकते हैं? दूसरी चीज है सुनहरी बर्तन में मन समझते हैं? मन कहां पर जिक्र मिलता है? मन क्या था? फरिश्तों का खाना। बड़ी अच्छी बात है, पहली तालियां मार दो। इसे भी तालियां मारना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, एक होगी क्या जी? फरिश्तों का खाना। जैसे दाऊद, जब मैंने आपको बताया कि दाऊद जब छुपा था तो उसको भूख लगी हुई थी, क्योंकि भाग कर शाऊल, क्योंकि उसकी जान का दुश्मन हो गया था, तो वो वहां पर मन बर्तन में पड़ा हुआ था, तो वो उसने खाया, यानी फरिश्तों की रोटी खाई थी। उन्होंने भी, वो इस्राएल ने भी बियाबान में क्या खाई जी? फरिश्तों की रोटी खाई। और दूसरी चीज जो थी, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मन जो है वो यहाँ पर खाया गया, और सुनहरी बर्तन में मन मौजूद था। आसमानी खुराक जो खुदा ने बनी इस्राएल को बियाबान में दी, एक बर्तन में मन को आने वाली नस्लों के लिए निशान के तौर पर रखा गया। अब देखें कि खुदा ने कहा है कि नस्ल दर नस्ल ये कलाम मुकद्दस अपने पोतों पोतियों तक लेकर जाना, ये कलाम मुकद्दस उनको सुनाना। अभी आने वाली नस्लों के लिए था, उसने आने वाली नस्लों के लिए, शाऊल ने आने वाली नस्लों के लिए भी ये जिंदगी की रोटी जो यीशु मसीह है वो उसको जो है रोक रखा। यानी वो अपना तो जो है वो भला नहीं चाहता अपनी कौम का मौजूदा हाल में, लेकिन उसने आने वाली नस्लों का भी जो है वो भला नहीं सोचा। आज हम भी ऐसे करते हैं, हम भी जो हैं इस कलामे मुकद्दस को तो रद्द करते, उसके बाद यीशु मसीह को जो है, जो जिंदगी की रोटी है, उसको भी रद्द कर देते हैं, जो आने वाली नस्लों के लिए भी यानी कि वो हमारे लिए मुफीद है। यीशु मसीह जो जिंदगी की रोटी है उसको भी हम रद्द कर देते हैं। और शाऊल ने ऐसा किया। अपनी अना के पीछे, हम अपने कामकाज के पीछे, अपनी सोचों के पीछे जो है वो यीशु मसीह को भी रद्द कर जाते हैं। अब तीसरी चीज कौन सी थी? खुदा रोजाना जरूरत पूरी करता है, ना कि कम न ज्यादा। ये दुनियावी रोटी की भी बात हम कर सकते हैं। ये दुनियावी रोटी भी खुदा जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, यानी प्रोवाइडर को, परवरदिगार को रद्द कर दिया। अब तीसरी चीज कौन सी थी जी? सही दस्यो, अहद दे संदूक दे बारे च कौन जानदा सी पहले? हाँ जी, हारून की छड़ी थी। हारून की छड़ी थी जो खुदा की जात ने कहा कि हारून का आसा ले और पानी में मार, और फिर क्या होगा? दरियाए नील क्या हो गया जी? पूरे का पूरा खून हो गया। ये वो आसा था जो अहद के संदूक में रखा गया, और ये कहानत की निशानी थी। ये कहानत की निशानी थी। अब ये कहानत की निशानी को अगर देखें तो ये तीनों चीजें जो है वो यीशु मसीह पर ऐन फिट बैठती हैं। खुदा के यीशु मसीह की जात के बारे में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, और कलाम, अब कलाम खुदा है, तो इसी तरह अहद के संदूक में जो तख्तियां थी वो भी कलाम था। और दूसरी चीज, मन का जो बर्तन था उसमें मन था, और मन सफेद होता है मोतियों की मानद। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। उसके बाद जब इब्रानियों की कलीसिया के नाम खत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो हमारा सरदार कायन है। हालेलुया, वो हमारा सरदार कायन है, यीशु हमारा सरदार कायन है। तो बेसिकली शाऊल ने तो अपने तौर पर पुराने अहदनामा में अहद के संदूक को रद्द किया, उसकी अहमियत को नहीं जाना। लेकिन आज हम भी अपनी पोजीशन को लेकर, हम अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात को लेकर हम यीशु को रद्द कर देते। हमने पिछले दिनों बड़ा दिन मनाया जी। किन्ने दी जिंदगी च यीशु आया, तब्दील हुई है, किन की जिंदगी तब्दील हुई है?
کن کی زندگی تبدیل ہوئی ہے کہ میں جی پہلے دعا نہیں کرتی تھی یا دعا نہیں کرتا تھا تو اب میں یسوع کو لے کر دعا کرتا ہوں، یسوع کو میں نے اپنے اندر لیا ہے، یسوع مسیح جیسا مزاج ہے۔ اس کا ماحول بھی بڑا اثر کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کدی کدار اسی اپنی موجودگی کی وجہ تو دوسرے کی موجودگی خراب کر رہے ہیں، اپنی موجودگی کے باعث یا گھریلو حالات کے باعث یا بچوں کے باعث یا اپنی جو ہے وہ کردار کے باعث جو ہے وہ تمام کا تمام کردار خراب کر دیتے ہیں، وہ مزاج خراب کر دیتے ہیں یسوع مسیح، تو اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یسوع مسیح جب ہم نے اس کی جنم دن کو منایا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ساؤل نے جیسے رد کیا ہم بھی اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب وہ لے کر نہیں آیا، اس کی اہمیت کو نہیں جانا، تو عہد کے صندوق کو داؤد بادشاہ نے کہا کہ چلو ہم لے کر آئیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے کریت یاریم، کریت یاریم۔ اب کریت یاریم کا مطلب ہے جنگل کا گھر، جنگل کی جگہ یا ایسا شہر جہاں پر جنگل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو تھا وہ جنگل تھا۔ ہم اپنی آپ کو معتبر جب جاننا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کی حیثیت کو زیادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو خدا کو اس جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر کوئی بندے بشر کی آن جانی نہیں ہوتا، کٹا مٹی ہوتے پیا ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کے اوپر کو کپڑا نہیں دینا، اس کو صاف نہیں کرنا۔ جب کبھی پادری گیا ہے تو کھول نہیں دیر کی تھا، کھول نہیں دے نہ کھولی۔ اچھا ایک اور چیز، جب پادری صاحب جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پادری صاحب نے یہ کہہ دینا ہے کہ بھی پادری صاحب انہاں کولوں نا بائبل مقدس کھلوایا کرو۔ اچھا میں کھلوانی آ کے، میں نے کھلوانی آ کے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ اگر ایک چھوٹے بچے ہیں اگر ان کو دیکھیں، ان کو نہیں پتا کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا، لیکن ان کے سامنے بائبل مقدس بھی رکھ دیں، جب تک ان کو بتائیں گے نہیں وہ بائبل مقدس کو وہ مقام نہیں دے سکیں گے۔ لیکن ہمیں تو سمجھ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ دیکھیں یہاں پر داؤد جو ہے اس نے کیا کہا کہ اس کو لے کر آئے، لیکن ہے کس جگہ پر وہ؟ اسی انہوں ایہو جی تھان دیتی ہوندی ہے جڑی ساڈے لائق نہیں ہوندی، کہ ہم نے وہ جگہ دی ہے جہاں پر ہم بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم رہنا پسند نہیں کرتے۔ کبھی گندی تھان دے کوئی بیٹھنا پسند کرتے، کٹے مٹی والی تھان دے اسی کہنے او ٹھہرو 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 ٹھہرو، بھائی صاحب نے کہنے کہ اپنے دوپٹے نہ اتنی عزت دے دیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ خداوند خدا جس کی وجہ سے پادری صاحب ہے، ہم نے اس کلام کو کس قدر عزت دی؟ تے اسی کرنے عام گل کر لگا جڑا سالن خراب ہونے والا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، چاول اگر خراب ہونے والے نے، کوئی سالن خراب ہونے والا ہے، تے اسی کی کہنے یار کسی دے منہ چ پے جائے گا، کسی نے دے دو۔ حالانکہ وہ ہم نے رد کیا ہوا ہے، ہم اس کو پسند نہیں کر رہے، لیکن ہم دوسرے کے لیے سجیشن کر رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے دے دیں۔ ویسا لوگوں کے ساتھ کرو جیسا تم چاہتے ہو لوگ بھی تمہارے ساتھ کریں۔ جتنا تسی رکھو گے نا خدا نو اس جگہ دے ہوتے تھے، خدا بھی تانوں اس جگہ دے رکھے۔ یہی بات ہے نا۔ تو یہاں سے داؤد کی سوچ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں وہاں سے اس کو لے آؤ، وہاں سے اس کو لے آؤ۔ عزا اور اخیو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، تو انہوں نے ایک نئی گاڑی بنوائی۔ کیا بنوائی جی؟ نئی گاڑی یہاں پر لکھا ہے، اور نئی گاڑی کے اوپر اس کو رکھا، عہد کے صندوق کو رکھا، یعنی نئے عہد نامہ میں عہد کا صندوق یسوع مسیح ہے، یعنی اس کی اہمیت کو اپنے طور پر نئی گاڑی پر رکھا تاکہ یہ ثابت ہو کہ ہم نے تو نئی گاڑی بنوا کر رکھی ہے، ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق خدا کو مقام دیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم جب اپنے مطابق خدا کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے مطابق خدا کو ترتیب دینا چاہتے ہیں، تو ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے نہیں،
हम अपनी पाकीज़गी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर मौत का सबब बना उस शख्स के सिर्फ और सिर्फ कि वो कलाम मुकद्दस को नहीं जानता था। वो क्यों, किस तरह? क्योंकि नई गाड़ी ये जाहिर करती है हम अपने तौर पर खुदा को चलाना चाहते हैं। गाड़ियां चलाई दी ना, उसके ऊपर रखकर उसको जो है चलाना शुरू कर दिया। लेकिन हुक्म ये नहीं था, हुक्म ये था कि जब उसके बैंडे बनाए गए तो हुक्म ये था कि उसको लावी अपने कंधों पर उठा कर लेकर जाए। हुक्म ये नहीं था, हुक्म ये नहीं था कि नई गाड़ी पर जो है उसको लेकर जाया जाए, मेहनत ना करनी पड़े। एक दूसरी चीज शो ऑफ करने वाली बात, शो ऑफ। ऐसे साउल की जिंदगी में भी था। साउल को खुदा ने कहा कि जा तू सारों को मार देना, उन्होंने कहा जी सारे ने मारते देता है, लेकिन बड़े बड़े चंगे चंगे बछड़े में लाएगा ताकि खुदा खुश होएगा, उनमें कुर्बानियां चढ़ावांगे, खुदा खुश होएगा। बड़े बड़े मोटे बकरे लेके आए। तो यहाँ पर भी नई गाड़ी इसलिए कि खुदा को बताया जाए कि खुदा ना मैं तेरी बड़ी अहमियत का। लेकिन ये आपकी सोच है, ये मेरी सोच है, लेकिन खुदा अपने कलाम को जो है वो प्रेफर देता है। और खुदावंद ने वहां पर भी साउल को ये कहा, शमूएल की मार्फत कहा कि खुदा चर्बी पसंद नहीं करता, खुदा कुर्बानियां पसंद नहीं करता, खुदा बैलों बछड़ों की चर्बी पसंद नहीं करता, खुदा के नजदीक उसका हुक्म मैंने रखता है। तो यहाँ पर हम भी जो है वो कलाम से नावाकिफ होकर खुदा को जो है वो ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। ऊंचे ऊंचे नारे की लिखे है, ओहो इथे देखो हुण की लिखे है, बड़े जोर से गीत गाते हुए वो बड़े ऊंची ऊंची गीत गा रहे हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक गीत नहीं गा रहे। खुदावंद ने कहा था जब तू अहद के संदूक को उठाए तो अपने आप को पाक करना, पवित्र करना, ਸਪਾਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ या नहीं है, गंदे मंदे कपड़े च। मैंने बहुत मरतबा देखा है कि विजिट पर भी जाते हैं तो किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि भाई साहब एक मिनट में मुंह हत्थ हो गया। जिवें काम तो आए गंदे कपड़े ने वो ही आन के दबा च गए। पाक करें, वहां पर पाक खुदा की हजूरी है। हालेलुया। अब यहाँ पर पाक खुदा मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है ना। ये क्यों डिस्टर्बेंस से मना किया जाता है, ये क्यों शोर से मना किया जाता है, क्यों आराम से और सुकून से बैठने को और अच्छे तरीके से महसूस तरीके से बैठने को कहा जाता है, क्योंकि खुदावंद खुदा यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखें तो वहां पर जनाब जोर से गीत गाते और बरबत और सितार और दफ और झांझ और तुरही बजाने बाद चले आते थे। और जब वो किदोन के खलियान पर पहुंचे तो उज़ा ने संदूक क्या किया जी, खुदा के संदूक को क्या लगा दिया जी, क्योंकि बैलों ने झटका खाया और संदूक जो था कदी कदार ना असी अपने तौर पे खुदा नूं मोढ़ा देने की कोशिश करने के खुदावंद तेरे तो मेरे तो बगैर तू चल नहीं सकता। घंटा घंटा फोन ते लगे रहना, उदों नहीं थकना ऐ कर ते मोटरसाइकिल ते भावें मोटरसाइकिल ते बैठे होंदे ऐ करना ते भावें ट्रक ना जप्पी पई हो ते इत्थे करके धौन भी नहीं सकनी होना चाहिए ऐ जनाब चौथे गेयर च गड्डी। ठीक है, तो जो जाना है ना वो तो कोई नहीं होना, लेकिन इत्थे की है थक जाने कलाम सुनना। तो यहाँ पर क्या है, खुदावंद मैं तेनों मोढ़ा देता है, तेरे तू मेरे तो बगैर चल ही नहीं सकता, ना मेरा ना तेरा चर्च मेरे बगैर चल सकता, क्योंकि मैं इत्थे बजाउना, मैं गीत गा सकना सारियां विचों तो मैं ही गा सकना। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि असीं दोवें गा सकते हैं ते असीं कदी भी नहीं ये गल सोची कि असीं चलावांगे। वो हारमोनीयम बजा लेते तो मैं तबला थोड़ा बहुत बजा लेना, रिदम तो मैं दे ना तो मैं बजाता रहा, कोई ऐसी गल नहीं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। काले पठान में मेरी एक पॉकेट वाली जो है वो शर्ट होती थी, तो वायरलेस माइक होता था जिसके साथ वायर नहीं होती, तो ढोलकी वहां पर होती थी, तो लीड मैं करता था क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर माइक रख के तो साथ में बजाना था और साथ में मैं गाता था।
ساتھ میں کیا جی یہاں پر رکھ کے ساتھ میں بجاتا بھی تھا ڈھولکی، اور پھر کیا تھا ڈھولک بجاتا تھا، پھر میں گاتا بھی تھا اور لیڈ بھی کرتا تھا۔ تو یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے خدا کا گھر چل رہا ہے۔ اگر آپ عزا نے بھی یہی سوچا کہ خدا دا صندوق ڈگن والا، اس میں دو پہلو ہیں۔ خدا دا صندوق کی ہے جی ڈگن والا ہے تو میں انہوں موٹا دینا۔ خدا کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، وہ خود خدا ہے، وہ تو آپ کو سنبھالنے والا ہے۔ ہاللیلویا، وہ تو آپ کو سنبھالنے والا ہے، آپ کیسے اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ ہم نے کریسنا کی کتاب میں کیا دیکھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ خداوند سال کے شروع سے سال کے آخر تک وہ ہمیشہ آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کہیں وہ گرنے والا تو نہیں ہے۔ تو خداوند گرے ہموں کو سنبھالتا ہے۔ لکھا ہے صادق اگر گرے گا تو گرا ہی نہ رہے گا، بلکہ خدا اسے کیا کرے گا جی اٹھا کھڑا کرے گا۔ خداوند اٹھا کھڑا کرنے والا ہے، خداوند ہمیں سہارا وہ دینے والا ہے۔ تو جب وہ دینے والا سہارا ہے تو ہم عزا نے بھی یہی سوچا کہ میں انہوں سنبھال رہا ہوں، لیکن وہ اپنی اس پاکیزگی کو جو اس میں نہیں تھی وہ بھول گیا، اور وہی بات اس کی موت کا سبب بنی۔ آج یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اگر ہم پاکیزہ نہیں، اگر ہم اپنے طور پر نئی گاڑی یعنی نئے طریقے سے خداوند کے کلام کو چلانا اور خدا کو چلانا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے خدا کو راہ دکھانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو معتبر سمجھ کے خدا کو سہارا دینا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ خداوند خدا کو خدا جانے، اس کی اہمیت کو جانے۔ یہ جو اپنے طور پر لوگ چل رہے ہیں اور اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی خداوند خدا دی ذات میرے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ آپ منہ سے نہیں کہتے۔ یہاں پر پلپٹ میں کبھی کبھار آ کر آپ اس بات کو شو آف کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کردار سے یہ بات جھلک رہی ہوتی ہے۔ آپ نیچے بیٹھ کر کبھی کبھار اپنے آپ کو اس قدر معتبر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مینوں تے تھوڑا جنہ کو آ گیا ہے نا تو میں تو کہنا سارے ہیں تو میں پانی پھیرتا ہوں۔ اگر آپ طبلہ بجاتے ہیں تو یہ خدا کی نعمت اور برکت ہے آپ کے لیے، یہ خدا نے دی ہے۔ خدا لکھا ہے کہ نبوتوں کی حقارت نہ کرو، خدا اگر دیتا ہے تو اس کو واپس لے بھی سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی سرمن اچھا بیان کرتا ہے، کوئی کلام سنانا جانتا ہے، اگر خداوند خدا کے حضور وہ اپنے آپ کو معتبر سمجھنا شروع کر دیا ہے تو پھر خداوند اس سے وہ بھی برکت لے سکتا ہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت، تو عزا نے بھی ایسی حرکت کی۔ اسی لیے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو نو مرید ہے، وہ نو مرید جو ہے وہ کلام مقدس کو جو نیا سیکھنا شروع کیا ہے، جو پھر اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہوں تو میرے بغیر چرچ چل ہی نہیں سکتا۔ لکھا ہے وہ تکبر کر کر یہ نہ ہو کہ تکبر کر کے ابلیس کسی سزا پائے، ابلیس کسی، اور ابلیس کا بخر موت ہے، اور موت دوسری موت جو آگ اور گندک کی جھیل ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ اس نے خدا کو سنبھالنے کی عجیب گل ہے۔ سوچیں اس بات کو، آخری بات ہے، سوچیں اس بات کو کہ اس نے ہاتھ دے کر کس کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے؟ خدا کو۔ بھئی وہ کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ اگر بلکہ 27واں زبور ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس پر لکھا ہے خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت، خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت۔ خداوند خدا کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں تو خود تمہیں سنبھالنے والا، خداوند تو خود ہمیں اپنی پناہ کے نیچے رکھنے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم کس طرح خدا کو سنبھال سکتے ہیں؟ یہ ہماری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے کام یعنی پاکیزگی نہیں، کلام مقدس کو اہمیت نہیں۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر جب اس کی موت واقع ہوئی تو دوسروں نے اور ایون کہ داؤد نے بھی اس کو یہ خدا کا فیصلہ اور خدا کا کلام نہیں سمجھا کہ یہ خداوند کا کلام تھا کہ اس کو جو ہے ہاتھ نہیں لگانا، ماں سوائے
लावी जो थे, लावी अपने आप को पाक और साफ करते तो लावी उसको हाथ लगा सकते थे और लावी उसको हाथ लगाते थे। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पाकीज़गी को भूला। दाऊद भी जो है डर गया, उल्टा खुदावंद के हुजूर झुकने और खुदावंद के फैसले को मानने और खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस बात के फैसले को कबूल करने के वो डर गया। क्या हुआ जी? डर के ते जेड़ी बरकत और खुदा नू अपने घर ले आने दी बजाय किसी होर दे घर छड्डा, किसी होर दे घर असी खुदावंद दे कलाम नू ना डरदे होए कबूल नहीं करते। कदी कदार असी कहने ओए होए गुनाह हो गया यार, हुण ते मैं खुदा दे काबिल ही नहीं रहा, हुण मैं खुदा दे काबिल नहीं रहा, मैं जेड़ा वा हुण खुदा दे घर नहीं जाना, मैं दुआ नहीं करनी। ओ भाई, खुदा आया ही किन के लिए है? गुनाहगारों के लिए। किसके लिए? तो तब जब आपको ये फील होता है तो तब ज्यादा जरूरत है खुदा की हमें। तो फिर दाऊद डर गए, दाऊद डर गया और खुदा को किसी और। आज हम भी यही करते हैं, कितने देख लीजिए ना कि खुदावंद का कलाम एडा ही सख्त है, वो सख्त, और दूसरों की जिंदगी में अगर कोई इस तरह की नसीहत हो, कोई इस तरह उसके ऊपर गजब आ जाए तो हम उसके बारे में डर के जो है कलाम मुकद्दस को कबूल नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। इसी तरह जब देखें कि जब वो डरा कि बजाय उसको इसके ताजीम करने के, उसने कहा जी हुण मैं इन्हू अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। मैं क्या किया उसने जी? उबैद अदूम के घर में क्या किया? छाड़ा वो ना भाई, जिन्हें कहना कि भाई लथ जाए, खुदा माफ करे, कहना जाए कहते ना और छड़ पर यार इन्हू उत्थे लै पर ही रहन दे, मेरे हाल ना आवे, आओ ये तो मौत का सबब है। हम कभी कभार खुदा के हुक्मों को इस कदर सख्ती में ले लेते हैं, हम कहते हैं ठहर यार खुदा दे घर च जाना, ज्यादा गुनाहगार हो जाते। वो भाई आपके लिए तो खुदा आया, आपको गुनाहगारी से निजात देने आया है। मैं सारे नालों बड़ा गुनाहगार हाँ, ठीक है ना, मैं सारे नालों बड़ा गुनाहगार, मैं हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर गुनाहगार साथ मसीह हुआ, मसीह आया ही गुनाहगार में, उन्होंने गुनाहों तो निजात दे दी। इसलिए उसको रद्द ना करें, उसके हुक्म बेशक हमें सख्त लगते हैं या मौत का सबब लगते हैं, लेकिन ये मौत उनके लिए है जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। लेकिन उसके लिए जिसने दिल से कबूल किया, अपने घर में लेकर आया। यहाँ पर देखें उबैद के घर और उसकी सब चीजों को क्या दी जी? बरकत दी। मेरे अजीजों, अगर आज वहां तो अहद का संदूक, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यीशु मसीह है जो जिंदगी की रोटी है, कलाम है और हमारा सरदार कायम है। अगर आज हम यीशु मसीह को इन्हीं बातों में लेते हुए रद्द कर देंगे, पाकीज़गी में नहीं लेंगे, उसकी अहकामात की पाकीज़गी में नहीं जाएंगे, उसको कलाम के मुताबिक नहीं लेंगे और अपने तौर पर उसको चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारी मौत का सबब होगा, जैसे उज़ा की मौत हुई। और फिर जब ये ऐसी बातें होती हैं तो हम खुदा के कलाम को दूर रखना शुरू कर देते हैं कि लो जी ये तो साढ़े तो सदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि दुनिया पर सदा का हुक्म दे, मैं तो इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तो खुदावंद को अपने घर में लेकर आए। ये देखिए, ये भी साल का पैगाम हो सकता है। यहाँ पर क्या है? उबैद अदूम के घर में जैसे ही खुदा का अहद का संदूक, जिससे खुदा कलाम करता था, बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैंने इसको तफसील में नहीं लेकर गया। तो यहाँ पर क्या है कि खुदा जिसके जरिया से बात करता था, यीशु के जरिया से भी खुदा बात करता है। वो कलाम है, जब वो बोलता है तो कौन बोलता है? खुदा बोलता है। और जब वो खुदा का कलाम बोलता है तो उसको अपने घर में लेकर आए। उबैद अदूम के जैसे घर में बरकतें आई हैं, वैसे ही हमारे घरों में बरकतें आएंगी, उसके बच्चों में बरकतें आएंगी, कारोबार पर बरकत आएगी। खुदा उनको रद्द ना कीजिएगा अहद के संदूक की तरह जैसे उन्होंने किया। लेकिन आज हम जान गए हैं कि हम जो हैं वो खुदावंद यीशु को अगर घर में लेंगे, उसको कबूल करेंगे पाकीज़गी के लिहाज से और अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि यानी जिस तरह हम नई गाड़ी के सबब से मैं कह रहा हूँ, लेकिन कबूल हमने अपनी मर्जी से करना है, कबूल हमने अपनी मर्जी से करना है।
لیکن وہ مرضی نہیں جس میں ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ نہیں. اپنے طور پر اس کو چلانے کی کوشش نہ کریں، جیسا خدا چاہتا ہے ہم ویسا چلیں. تو عبید ادوم کے گھرانے کی طرح ہمارے گھرانے بھی بابرکت ہوں گے. خداوند اسلام کو اس رسم سب کو